بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أخي إحسان وأخي الشيخ فواز، وكذلك أخي الكريم هنا الشيخ أنس المترجم لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم أجمعين وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وبما أننا أيها الإخوة نستقبل موسما كريما وشهرا فاضلا ووقتا مباركا، فسيكون حديثنا في هذا اللقاء عن شهر رمضان المبارك، وكيف يكون استقبالنا لهذا الشهر. ويطيب لي أيضا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بجميع المستمعين، وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والسداد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita. Dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Di awal kajian ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Radio Roja dan secara khusus kepada saudara Ihsan dan saudara Fawaz. Dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena saat ini kita sedang menghadapi sebuah bulan yang sangat penting, waktu yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Maka insyaallah pembicaraan kita pada malam hari ini akan atau topiknya adalah seputar bagaimana menyambut bulan Ramadan, bagaimana menyiapkan diri menghadapi bulan mulia ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada seluruh pendengar Radio Roja. أيها الأخوة الكرام، إن شهر رمضان موسم عظيم حبيب إلى قلوب المؤمنين، عزيز على نفوسهم، يتباشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، وكلهم يرجو أن يكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر إلى تمامه، وأن يحصل ما فيه من خيرات وبركات وعطايا وهبات. وقد خص الله عز وجل هذا الشهر الكريم بميزات كريمة وخصائص عظيمة تميزه عن غيره من سائر الشهور. بل لقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر الكريم، ويبين لهم خصائصه وفضائله ومناقبه. وكان عليه الصلاة والسلام يستحثهم فيه على الجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يرضيه سبحانه. Para pendengar sekalian, bulan Ramadan adalah sebuah musim yang agung dan dicintai oleh umat Islam semuanya. Mereka sangat menghormati bulan ini dan mereka saling mengucapkan selamat dengan masuknya bulan ini. Masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa sampai ke bulan ini, bisa masuk ke bulan ini dan menjalankan ibadah dengan baik sampai selesainya bulan Ramadan. Mereka berharap selama bulan ini mendapatkan berbagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan memiliki banyak kelebihan dan kekhususan dibanding bulan-bulan yang lain. Dalam sunnah Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya beliau
memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau dengan masuknya bulan Ramadan. Beliau juga menjelaskan dengan masuknya bulan Ramadan ini keutamaan-keutamaan dan kekhususannya. Juga menganjurkan mereka, mendorong mereka agar bersungguh-sungguh dalam beramal selama bulan suci ini. ثبت في المسند للإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. وثبت في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان صفدت مردة الشياطين وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وينادي مناد وذلك في كل ليلة من لياليه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. والأحاديث الدالة على فضل هذا الشهر وعظيم شأنه ورفيع مكانته عند الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. والواجب علينا أن نفرح غاية الفرح وأن نسعد غاية السعادة بإقبال هذا الشهر الكريم بخيراته الموفورة وميزاته العظيمة الكثيرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih di Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Sedangkan dalam Sunan Tirmidzi disebutkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika telah masuk malam pertama pada bulan Ramadan, maka gembong-gembong setan dibelenggu, pintu surga ditutup dan pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Dan ada yang memanggil setiap malam dengan mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah. Dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah, jangan lakukan. Dan Allah memiliki orang-orang yang Dia bebaskan dari neraka setiap malam. Keutamaan bulan ini tidak terhingga, sangat banyak sekali, sehingga kewajiban kita adalah bergembira dan senang dengan masuknya bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah bergembiralah kalian, itu lebih baik dari apa yang telah mereka, dan dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira, sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. تأمل أخي المستمع الكريم هذا الحديث العظيم الدال على عظيم مكانة هذا الشهر وما خصه الله جل وعلا به من فضائل ومزايا وخصائص عظيمة. فهو شهر تصفد فيه مردة الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وكل ذلك أيها الإخوة المستمعون محرك للقلوب المؤمنة ومهيج للنفوس المطمئنة لتقبل على أبواب الخير وسبله ولتنكف عن أبواب الشر وسبله.
فإن أبواب الجنة مفتحة لأهلها، أهل الخير والفضائل، أهل المسابقات للخيرات والمنافسات للطاعات، وأبواب النار مغلقة في هذا الشهر المبارك، لأن أهل الإيمان أحرص ما يكونون في هذا الشهر عن البعد عما يسخط الله وعن كل ما يغضبه، خوفا من عقابه وخوفا من سخطه وناره. والشياطين الذين كانوا يصدون الناس عن دين الله ويصرفونهم عن سواء السبيل، منة الله على عباده عظيمة في هذا الشهر بتصفيدهم، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وتأمل أخي رعاك الله هذا الداعي المتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. داع ينادي في كل ليلة من ليالي رمضان، ونحن وإن كنا لا نسمع صوت هذا الداعي ولا نسمع نداءه، إلا أننا من ندائه على يقين، لأن الذي أخبرنا بوجود هذا النداء هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Saudara-saudaraku, para pendengar sekalian, marilah kita renungkan hadis yang sudah kami sebutkan di atas. Hadis yang sangat agung, yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan kekhususannya dibanding bulan-bulan yang lain. Hadis ini hendaknya bisa menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal baik, memasuki pintu-pintu kebaikan, dan menahan diri dari keburukan dan memasuki pintu-pintunya. Pada bulan ini disebutkan dalam hadis di atas bahwasanya pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pada bulan ini hendaknya seorang yang beriman semakin bersemangat untuk menjauh dari neraka dan hal-hal yang membawanya kepada neraka, serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini setan yang selalu menggoda kita tidak bisa bebas seperti ia bebas pada bulan-bulan yang lain. Juga disebutkan dalam hadis di atas bahwasanya ada yang memanggil setiap malam dengan mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah, dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Itu berlangsung setiap malam, dan kita meskipun tidak mendengarnya, kita yakin dengan adanya adanya pemanggil tersebut setiap malam, karena yang memberitahukan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW yang tidak berkata-kata atas dasar nafsu, tapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون، إذا تأملنا في واقع الناس وحالهم في هذا الشهر نجد أن قلوبهم على قلبين، قلب يبغي الخير ويطلبه وينشده ويتحرك في طلبه، وإلى هؤلاء يأتي هذا النداء: يا باغي الخير أقبل. أياما وفق قلبه لابتغاء الخير وطلبه، وتحرك في قلبه الحرص على الخير والسعي فيه، أقبل، أي فإنك في موسم الخيرات، وقت المنافسة في فعل الطاعات والجد والاجتهاد في العبادات، فزد تحركا وزد نشاطا وجدا وإقبالا على طاعة الله. يا باغي الخير أقبل. وقلب آخر الشر فيه متحرك، والإقبال فيه على الشر متهيج، وإلى هذا الصنف من الناس يأتي هذا النداء: يا باغي الشر أمسك. أي أمسك عن الشر وامنع نفسك عنه وعن أبوابه،
فإنك في وقت فضيل وفي موسم عظيم، فلا أقل من أن تكون في هذا الشهر مانعا لنفسك وحاجزا لها عن الوقوع في المحرمات وغشيان النواهي والممنوعات. فيأتي هذا النداء لهؤلاء: يا باغي الشر أمسك. وهو نداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان. وهنا يطرح كل واحد منا على نفسه هذا السؤال: ما حظنا من الاستجابة لهذين النداءين الكريمين، نداء الخير والإقبال عليه، ونداء التحذير من الشر والانكفاف عنه. Kalau kita merenungkan kondisi umat manusia, maka kita akan dapatkan bahwasanya hati mereka ada dua macam. Yang pertama, hati yang ingin berbuat baik, dan yang kedua, hati-hati atau hati yang ingin berbuat buruk. Kepada mereka yang memiliki hati atau diberikan taufik oleh Allah untuk memiliki hati yang senantiasa mengejar dan mencari kebaikan, dikatakan kepada mereka, lakukanlah pada bulan ini lebih banyak. Sesungguhnya engkau berada di bulan kebaikan, berada di musim untuk beramal. Maka hendaklah engkau lebih bersemangat dan lebih tergerak lagi untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Sedangkan hati yang lain adalah hati yang mencari keburukan, yang sering mengejar kejelekan. Maka untuk orang yang seperti ini dikatakan, tahanlah, jangan lakukan kejelekan itu. Sesungguhnya engkau berada di waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat utama. Hendaknya paling tidak pada bulan ini kalian menahan diri. Kemudian hendaknya masing-masing dari kita bertanya kepada dirinya sendiri, sebanyak apa bagian yang kita ambil dari nasihat di atas? Sejauh mana kita bisa mengikuti nasihat untuk berbuat baik selama bulan ini, dan sebanyak mana kita bisa menahan diri dari kejelekan yang telah diingatkan akan bahayanya pada bulan ini. وهنا أيها الإخوة المستمعون نقف وقفة لبيان أحوال الناس مع الاستجابة إلى هذا النداء الكريم والداعي العظيم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. هناك صنف من الناس وفقهم الله جل وعلا وأخذ بنواصيهم إلى الخير، فقلوبهم على الخير مقبلة، وأوقاتهم في الطاعات عامرة بين ذكر لله وصيام وقيام وتلاوة للقرآن وعيادة للمرضى وصلة للأرحام وغير ذلك من أبواب الخير المتنوعة وسبله العديدة. وصنف آخر من الناس أسرتهم نفوسهم وقيدتهم شهواتهم وكبلهم تتبعهم لحظوظ نفوسهم، فهم عن الخير غافلون وعلى الشر مقبلون. وهذه مصيبة عظمى أن تمر هذه الليالي الكريمة والمواسم الفاضلة والقلب مع ذلك لا يتحرك للخير ولا يطلبه، ويكون في غاية الانصراف عنه وفي غاية الإقبال على الشر وسبله عياذا بالله. Di sini hendaklah kita merenungkan bahwasanya umat manusia atau umat Islam tidak sama dalam menjawab panggilan di atas. Ada sekelompok manusia yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka menghadap dan terus mencari kebaikan. Waktu mereka penuh dengan amalan kebaikan, baik puasa, kemudian sholat tarawih,
membaca Al-Quran, zikir, menjenguk orang sakit, atau menyambung silaturahmi selama bulan yang mulia ini. Sementara sebagian yang lain, mereka memilih untuk mengedepankan amalan-amalan buruk dalam bulan ini. Hati mereka telah ditawan oleh syahwat mereka, maka akhirnya mereka pun lalai dari kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan ini. Mereka melewatkan waktu yang mulia ini dengan amalan-amalan yang buruk. وفي هذا المقام ينبغي على المسلم أن يحذر من نداءات شر تصرف الناس في شهر رمضان عن الخير وتصدهم عن أبوابه وسبله. وإن من أعظم هذه النداءات نكاية وأشدها خطرا وأعظمها أثرا وبلاء تلك القنوات الفضائية العاهرة الفاجرة التي يتبارى أربابها ويتنافس أصحابها في هذا الموسم العظيم والشهر الفضيل في اصطياد المغفلين من أبناء المسلمين لصدهم عن الخير وشغلهم في اللهو والباطل. ومن عجيب مكر هؤلاء أنهم جعلوا لأفلامهم الساقطة ورقصاتهم الماجنة ومسلسلاتهم الهابطة جعلوا لها شعارا ليتصلوا برمضان. فمنهم من يقول في الدعوة إلى قنواته جرب الإفطار معنا ونحو ذلك من النداءات والدعوات ليقبل الناس بعد الإفطار على موائد الإثم والرذيلة ومجالات السفول والانحطاط. وكيف يليق بمسلم صام على طاعة الله أن يفطر على الإثم والعصيان ومشاهدة الإثم والحرام؟ ماذا تصنع تلك الأفلام وتلك المشاهد المشينة في قلوب من يشاهدها ونفوسها ونفوس من يطلع عليها؟ أتحرك في قلوبهم قيام الليل؟ أتدعوهم إلى الصلاة والقرآن والذكر وتلاوة كلام الله؟ أم أنها تهيج في نفوسهم حب الشر والفساد والبحث عن أماكن الرذيلة والكساد؟ Hendaknya kita waspada terhadap ajakan-ajakan kepada keburukan yang membuat kita lalai akan keutamaan Ramadan dan memalingkan kita dari beramal pada bulan ini. Di antara ajakan yang paling besar pengaruhnya sehingga patut kita waspadai pada derajat nomor pertama adalah ajakan atau promosi gencar yang dilakukan oleh saluran-saluran televisi yang penuh atau banyak maksiat, di mana mereka menampilkan selama bulan Ramadan ini film-film yang tidak pantas atau tarian-tarian yang menggoda maupun sinetron-sinetron yang melalaikan. Ini semuanya mereka tampilkan, dan uniknya mereka seakan-akan menjadikan atau memberikan hubungan dengan Islam terhadap film-film tarian maupun sinetron-sinetron yang ada ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, silahkan mencoba berbuka bersama kami, agar orang yang berbuka dengan mengikuti acara televisi tersebut, setelah berbuka mengikuti acara yang selanjutnya yang kadang-kadang tidak baik untuk dilihat. Bagaimana seorang muslim yang baik bisa dan kuat untuk melihat hal-hal yang dilarang dalam agama tersebut? Bagaimana orang yang telah menonton film-film yang tidak pantas, yang penuh dengan aurat paling tidak, bahkan bisa lebih dari itu, apakah orang yang melihatnya akan tergerak untuk qiyamul lail setelah itu, atau malah sebaliknya? Dan itulah yang benar, bahwasanya
orang yang melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas seperti ini, dia tidak akan tergerak untuk beramal, untuk qiyamul lail, tapi dia justru malah akan tergerak untuk mencari kejelekan-kejelekan atau membuka pintu-pintu keburukan yang lain. ينبغي علينا أيها الإخوة المستمعون أن نكرر وأن نحرك هذا النداء في أذهاننا وأن نديره في خيالنا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. فإن قصرت نفسك أيها الأخ الكريم عن فعل الخيرات والإقبال على الطاعات والمنافسة في العبادات، فلا أقل من أن تقصر نفسك عن الشر وأن تمنعها من الوقوع فيه، وأن تجاهد نفسك على الحيلولة بينها وبينه، مستعينا بالله تبارك وتعالى، معتمدا عليه جل وعلا وحده. Saudara pendengar, marilah kita dengungkan terus-menerus panggilan di atas, yaitu panggilan yang diucapkan setiap malam untuk kita semuanya. Wahai yang ingin kebaikan, lakukanlah, dan wahai yang ingin keburukan, tahanlah. Marilah kita dengungkan makna ini dalam hati sanubari kita terus-menerus selama bulan ini. Ingat terus panggilan tersebut. Jika Anda tidak cukup kuat untuk melakukan banyak kebaikan, untuk berlomba-lomba dengan yang lain dalam meraih keutamaan bulan ini, maka hendaklah kita tidak kurang dari yang kedua. Jangan sampai tidak melakukan yang kedua, yaitu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat keburukan selama bulan Ramadan ini. أيها الأخوة المستمعون، جاء في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. وجاء في حديث آخر رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند كل إفطار عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وتأمل هذا رعاك الله، عند كل إفطار من هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يعتق الله عز وجل رقابا من النار، وهذا يكون في كل ليلة من ليالي رمضان. وهنا يسأل المؤمن نفسه: أقلبي يتحرك شوقا وطمعا ورغبة في أن أكون من هؤلاء الذين يعتق الله عز وجل رقابهم من النار في ليالي رمضان الفاضلة؟ أكون من هؤلاء أم أني لا حظ لي ولا نصيب من ذلك؟ علينا أيها الإخوة أن نتأمل في هذا المقام العظيم والملحظ الشريف، وأن نحرك في قلوبنا حب ذلك، حب أن نكون من عتقاء الله عز وجل من النار في هذه الليالي الفاضلة والموسم العظيم المبارك. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan di atas, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang Dia bebaskan dari neraka, dan itu setiap malam. Sementara dalam sebuah riwayat dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada setiap buka puasa memiliki orang-orang yang Dia bebaskan dari neraka, dan itu setiap malam. Apakah setelah mendengar hadis ini kita tergerak untuk menjadi bagian dari orang-orang tersebut, atau malah sebaliknya kita biasa-biasa saja dan tidak tergerak sehingga tidak menjadi bagian dari orang-orang tersebut? Hendaknya kita berusaha untuk menjadi bagian dari golongan yang telah disebutkan dalam hadis di atas, yaitu menjadi orang yang dibebaskan dari neraka pada bulan Ramadan ini. ثم أيها الإخوة الكرام، إن هذا الشهر المبارك شهر مغفرة الذنوب. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظمها من مكرمة
وما أجلها من عطية. صيام رمضان يغفر به ما تقدم من الذنوب والخطايا. وتأمل هذه الفضيلة العظيمة، تأمل هذه الفضيلة العظيمة لا تنال إلا بشرطين بينهما عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. الشرط الأول أن يكون صيامك لرمضان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بفريضة الصيام وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الصيام من أجور عظيمة وعطايا كريمة وثواب جزيل في الدنيا والآخرة. والشرط الثاني أن يكون صيامك لرمضان احتسابا لما عند الله من الأجر والثواب، تصومه محتسبا به ثواب الله، تبتغي به وجه الله، وتطمع بأدائه في نيل ثواب الله، وتريد بقيامك به تحصيل ثواب الله الذي أعده الله تعالى للصائمين. والله جل وعلا قد أعد للصائمين من الأجور العظيمة والعطاء الجزيل ما لا يخطر ببال. وإلى هذا الإشارة في قول الرب تعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ادخر تعالى للصائمين ثوابا جزيلا وعطاء عظيما بغير عد ولا حساب، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Kemudian ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alangkah agung pemberian dan kemurahan Allah yang disebutkan dalam hadis di atas. Di situ jelas disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah melakukan puasa tersebut atas dasar iman, percaya dan mengimani kewajiban puasa atas umat Islam, dan juga percaya dan mengimani pahala yang telah disediakan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian syarat yang kedua adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa ini. Tidak mengharap pujian orang lain, tidak mengharap hal lain kecuali hanya pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan untuk puasa ini Allah taala telah menyediakan pahala yang tidak terbatas, dan itu diisyaratkan oleh sebuah hadis qudsi di mana Allah taala berfirman dalam hadis tersebut, dan puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan pahalanya. Kemudian orang yang berpuasa harus bersabar, dan karenanya ia pun akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, yang disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala mereka tanpa perhitungan. وتكفير رمضان للذنوب وغفرانه لها في الحديث المتقدم إنما هو في الكبائر، أما الصغائر إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نتجنب الكبائر وعظائم الذنوب، وأن نتوب إلى الله عز وجل من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأن نعيش هذا الشهر المبارك تائبين إلى الله، منيبين إليه، مقبلين عليه، مستغفرين من الذنوب والخطايا،
لعلنا نكون من عتقاء الله من النار، لعلنا نكون ممن حطت عنهم الأوزار ورفعت لهم الدرجات وغفرت لهم الذنوب. إن المحروم حقا أيها الإخوة من يدرك مواسم الخير ومواطن الفضل وأماكن الفضيلة فلا يغنم خيرها ولا يحصل بركتها. يقول عليه الصلاة والسلام عن رمضان: لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم، هذا هو الحرمان حقا، أن يدرك العبد مواسم الخيرات وهو بصحة وعافية وأمن وأمان ورغد وهناءة عيش، ثم لا ينال مغفرة الذنوب ولا ينال العتق من النار. تأملوا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قضى خطبته، فقال له الصحابة رضي الله عنهم: سمعناك يا رسول الله تقول شيئا لم تكن تقوله قبل ذلك. قال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، من أدرك من أمتك رمضان وخرج فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار قل آمين، فقلت آمين. وقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فأدخله النار قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك عنده أبواه الكبر ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله فأدخله النار قل آمين، فقلت آمين. جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن. ومما دعا به جبريل وأمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار. فما أعظمها من مصيبة وما أشد فداحتها من رزية. يدرك العبد مواسم الخير والعتق من النار، يدرك العبد مواسم مغفرة الذنوب، ثم يستمر في غيه ويتمادى في باطله ويداوم على سفهه وضلاله. نسأل الله العافية. Perlu kita pahami bersama bahwasanya pengampunan dosa yang dimaksudkan dalam hadis di atas, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa yang diampuni dengan ibadah puasa, yang dengan sendirinya terhapus karena puasa kita adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka itu tidak terhapus dengan amalan, tapi kita harus bertaubat darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, yang artinya sholat yang 5, kemudian Jum'ah, dari Jum'ah yang satu ke Jum'ah yang lain, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya jika dosa-dosa besar dihindarkan. Sekali lagi, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, di antara sholat-sholat wajib, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, itu menjadi penghapus dosa yang terjadi di antaranya jika dosa-dosa besar dihindarkan. Karenanya orang yang dijauhkan dari kebaikan, yang sungguh-sungguh dijauhkan dari kebaikan adalah orang-orang yang telah sampai dan masuk ke bulan kebaikan, kemudian dia tidak bisa meraih kebaikan yang ada di dalamnya. Maka seperti disebutkan dalam sebuah hadis atau diisyaratkan oleh sebuah hadis yang artinya sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini ada suatu malam yang barang siapa tidak bisa mendapatkan kebaikannya atau dijauhkan dari kebaikan di dalamnya, maka sesungguhnya dia sungguh-sungguh telah dijauhkan dari kebaikan.
yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mendengar dari engkau, atau kami telah mendengar engkau mengucapkan sesuatu yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Jibril telah datang kepadaku. Maka dia mengatakan, barang siapa yang telah masuk ke bulan Ramadan di antara umatmu, kemudian dia keluar dalam keadaan belum diampuni, maka dia telah dijauhkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, barang siapa yang namamu disebut di depannya, kemudian dia tidak mengucapkan sholawat dan salam kepadamu, maka dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku mengatakan amin. Dan Jibril berkata kepadaku, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, kemudian dia tidak bisa mendapatkan surga karena berbuat baik kepada keduanya, maka dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku pun mengucapkan amin. Sekali lagi, amin artinya adalah semoga Allah mengabulkannya. Hendaknya kita semuanya, para pendengar sekalian, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil, dan marilah kita hidup dengan kehidupan yang baik, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di bulan Ramadan ini kita termasuk bagian dari orang yang dibebaskan dari api neraka, tidak seperti golongan yang sudah kita singgung di depan, yaitu orang-orang yang tidak ada bedanya antara Ramadan dengan tidak Ramadan. Terus berbuat buruk, terus berbuat jelek, sehingga ketika Ramadan lewat, dia pun menjadi orang-orang yang sangat merugi. أيها الإخوة المستمعون، لقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف رمضان بأنه شهر الصبر، لأنه فعلا مدرسة عظيمة للصبر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فسمى عليه الصلاة والسلام شهر رمضان شهر الصبر، لأنه مدرسة عظيمة يتعود فيه المؤمنون على الصبر. الصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فإذا تحلى المؤمن في هذا الشهر المبارك بالصبر، وأفاد هذا الخلق العظيم من هذا الشهر المبارك، اكتسب خيرا عظيما، وكان ذلك سببا وعونا له على المواظبة على طاعة الله والمحافظة على عبادته سبحانه وتعالى. فحري بنا جميعا أن نصبر أنفسنا وأن نصبر ونصابر على القيام بطاعة الله على الوجه الذي يرضيه في هذا الشهر الفضيل والموسم المبارك. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mensifati bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya puasa pada bulan kesabaran, dan 3 hari dalam setiap bulan itu akan menghilangkan kotoran dada atau kotoran hati. Sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadang-kadang itu berat dan tidak lepas dari hal yang berat. Yang kedua adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga sabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 macam kesabaran yang hendaknya kita mencoba untuk meraihnya, mencoba untuk melatih diri bisa melakukannya, khususnya pada bulan Ramadan
yang telah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bulan kesabaran. أيها الإخوة المستمعون، إن الفرح بقدوم هذا الشهر ومعرفة فضله ومكانته من أعظم الأمور المعينة على الجد والاجتهاد فيه. وعندما يضيع كثير من الناس الطاعة في هذا الشهر الكريم والإقبال على الله جل وعلا فيه، إنما يكون ذلك منهم بسبب جهلهم بقيمته ومكانته. وإلا لو عرف المسلم هذا الشهر حق معرفته وعرف قدره ومكانته لتهيأ له أحسن التهيؤ واستعد له غاية الاستعداد ولبذل قصارى جهده ووسعه في تحصيل الطاعة فيه. Para pendengar sekalian, kegembiraan kita dengan masuknya bulan Ramadan atau mendekatnya bulan Ramadan dan pengetahuan kita akan keutamaan dan kekhususan serta nilai bulan Ramadan ini adalah termasuk hal yang paling penting yang bisa mendorong kita untuk beramal dan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Sebagaimana orang-orang yang tidak diberikan taufik untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan baik, itu bisa jadi adalah karena mereka tidak mengetahui mahalnya bulan ini. Mereka tidak mengetahui nilai dan keutamaan bulan ini. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Mereka menganggapnya itu hanyalah musim yang biasa, waktu yang seperti waktu-waktu yang lain. Sehingga mereka pun tidak berubah. Dan seandainya jika tahu, maka mereka insya Allah akan menghargai waktu ini dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. إخواني، ليس استقبال هذا الشهر بتبادل باقات الورد والزهور، ولا بإلقاء القصائد والأناشيد، ولا بجمع صنوف أنواع المطاعم والمشروبات والمأكولات. إن التهيؤ لهذا الشهر الكريم حقا وصدقا هو التهيؤ للطاعة والاستعداد للعبادة والإقبال الصادق على الله سبحانه وتعالى إنابة وتوبة إليه عز وجل. Penyambutan yang sesungguhnya untuk bulan Ramadan tidaklah dengan bertukar karangan bunga atau dengan menyanyi dan melantunkan lagu-lagu atau nasyid, juga tidak dengan mengumpulkan makanan yang banyak. Tapi penyambutan yang sesungguhnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada agamanya. وإن مما يستقبل به هذا الشهر الكريم الدعاء الصادق والصلة الحسنة بالله والالتجاء التام إليه سبحانه بأن يعين العبد على طاعة الله في هذا الشهر الفضيل. فالعبد لا قدرة له على القيام بالطاعة وتحقيق العبادة والإتيان بها على وجهها إلا إذا أعانه الله، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ولهذا على المؤمنين أن يقبلوا على الله داعين ومؤملين وراجين ومخبتين يرجون رحمته ويطلبون مدده وعونه بأن ييسر لهم صيام رمضان وأن يعينهم على قيامه وأن يكتب لهم الخير والبركة فيه وأن يجعلهم من عتقائه من النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Di antara hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan urusan kita kepadanya agar kita bisa menjalankan ibadah pada bulan ini dengan baik,
agar kita diberikan taufik untuk mengisinya dengan amalan-amalan baik. Karena sesungguhnya kalau tidak karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat ataupun puasa. Hendaknya kita menggantungkan asa kita, menggantungkan harapan kita kepada Allah, berharap kepadanya, dan memasrahkan segala urusan kita kepadanya. Dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan barokah pada bulan Ramadan ini, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Dan sesungguhnya tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa memberikan kita taufik untuk bisa beramal kecuali hanya Dia. وكذلك مما يستقبل به شهر رمضان أن يجاهد الإنسان نفسه بإصلاح قلبه وطرح ما فيه من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة على أحد من أخوانه المسلمين. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فالصدر فيه إحن وفيه سخائم وفيه ضغائن وفيه أحقاد، فإذا جاء هذا الموسم المبارك فإنها تكون فرصة سانحة ومناسبة كريمة لطرد ما في القلب من غل أو حقد أو حسد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إن دخول رمضان أيها الإخوة الكرام فرصة مباركة لتصفية النفوس وتنقية القلوب واجتماع الكلمة على طاعة الله عز وجل، بأن يقبل المسلمون جميعهم على الله سبحانه وتعالى مطيعين لأمره، مقبلين على عبادته، مبتعدين عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. Di antara hal yang perlu kita siapkan juga untuk menghadapi bulan Ramadan ini adalah menyiapkan diri kita, menguatkan diri kita, serta memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati dan membersihkannya dari segala kotoran, seperti iri dan dengki atau hasad kepada sesama muslim. Pada hadis yang sudah kita sebutkan di atas, telah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya puasa pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan itu bisa membersihkan kotoran dada atau kotoran hati. Kita ketahui bersama bahwasanya hati kita dan dada kita tidak terlepas dari berbagai kotoran, seperti rasa dengki dan iri kepada sesama muslim. Hendaknya kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, dan janganlah kalian saling iri dan dengki, janganlah kalian saling membenci. Dan di akhir hadis beliau mengatakan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hendaknya pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari segala hal yang bisa menjadi sebab kemurkaan darinya. Wa as'alullah azza wa jalla li wa lakum jami'an التوفيق والسداد وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم والموسم الفضيل، وأن يعيننا فيه على طاعته وما يقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Akhirnya saya berdoa untuk Anda sekalian agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan
memberikan taufiknya agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita semuanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil ubun-ubun kita atau menuntun kita kepada amalan-amalan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita bergantung kepada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari neraka pada bulan ini, dan semoga Allah taala mengampuni seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Fadhahallahu taala yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin Fadhahallahu taala dalam pembahasan kita malam ini Tarhib Ramadan, yang untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung berkaitan tema kita malam ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan Ustaz, kita ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Taib, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ini saya ingin bertanya tentang salat Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Kalau di hari biasa kita kan dianjurkan untuk salat Qiyamul Lail yang saya kenal biasanya namanya salat tahajud. Kalau di bulan Ramadan sudah tarawih. Berbeda antara salat tarawih dengan salat tahajud itu. Kalau kita sudah tarawih, apa kita malamnya tahajud atau kita kerjaan salah satunya saja? Terus bagaimana meniatkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita tunggu terjemahan dari Ustaz Anas Burhanuddin Fadhahallahu taala. صلاة التراويح هي صلاة تستحب جماعة في المساجد، يجتمع الناس على إمام ويصلون ما تيسر. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فيما يتعلق بالتهجد يكون في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، ولا مانع إذا صلى الإنسان التراويح مع جماعة المسلمين وتهيأ له أن يصلي من الليل في آخره يتهجد، فهذا أمر طيب يفعل ذلك. وإذا كان أوتر مع الناس في صلاة التراويح فإنه لا يوتر في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا كان أوتر في أول الليل يصلي في آخر الليل ما تيسر له دون أن يوتر. نعم. وفيما يتعلق بالنية، النية محلها القلب، النية محلها القلب. نية التراويح هي نية بأداء هذه النافلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده جماعة، ولا يشرع أن يتلفظ الإنسان بنية: نويت أن أصلي التراويح عدد كذا من الركعات. هذا كله لا دليل عليه. Bapak yang penelpon pertama menanyakan tentang perbedaan antara sholat tarawih dengan sholat tahajud, dan apakah orang yang sudah sholat tarawih nanti dianjurkan atau dibolehkan untuk sholat tahajud lagi atau tidak. Kemudian bagaimana niat sholat tarawih yang benar. Telah dijawab oleh Syekh kita bahwasanya sholat tarawih adalah sholat yang disyariatkan pada bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang imam. Sedangkan sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah bangun malam. Syekh menjelaskan bahwasanya seseorang disunatkan untuk melakukan sholat malam tanpa jumlah yang terbatas. Karena Rasulullah SAW mengatakan sholat malam itu dua-dua. Sholat malam itu 2 rakaat, dan jika seorang di antara kalian takut terbitnya fajar, maka hendaknya dia witir dengan 1 rakaat.
hadis ini menunjukkan bahwasanya salat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Karenanya jika seorang di antara kita sudah salat tarawih bersama sebuah jamaah umat Islam setelah salat Isya, maka dia boleh untuk salat lagi pada waktu malam. Namun hendaknya jika dia meniatkan seperti itu, hendaknya dia tidak witir bersama mereka, namun dia melakukan witirnya di waktu malam ketika dia bangun malam untuk tahajud. Saat itu dia berwitir. Namun seandainya dia telah witir pada waktu malam, maka hendaknya seandainya dia sudah witir bersama jamaah muslimin setelah sholat Isya, maka pada waktu malam ketika dia tahajud, maka hendaknya dia cukup sholat genap saja, tidak usah pakai witir. Adapun niat untuk sholat tarawih adalah kita berniat dalam hati, karena niat itu letaknya dalam hati. Kita niatkan dalam hati untuk melakukan sholat sunat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama bulan Ramadan ini. Cukup seperti itu sudah cukup, yaitu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dalam hati tanpa diucapkan. Karena sesungguhnya tidak pernah Rasulullah SAW mencontohkan niat dengan cara diucapkan. Ini tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak ada contohnya, jadi cukup kita mengucapkannya dalam hati saja. Baik, demikian jawabannya Bapak, dan ya, kita angkat kembali untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Ihsan di Kelanggan. Assalamualaikum. Warahmatullah. Silakan Ibu. Iya. Barakallahu fiikum Syekh. Ana mau menanyakan bagaimana kiat-kiat menghabiskan waktu-waktu di dalam mengagungkan dan mensucikan bulan Ramadan, serta selalu menghadirkan muraqabah di dalam hati. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ummu Ihsan untuk pertanyaannya. Kita tunggu jawaban dari Syekh. هذا السؤال مهم جدا، والأمر يتطلب من المسلم والمسلمة أن يجاهد نفسه، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويحرص أن يضع له برنامج من المناسب جدا ومن أنفع ما يكون أن يكون له برنامج يختم فيه القرآن كل 3 أيام أو كل 7 أيام. كل 3 أيام يختم القرآن في رمضان 10 مرات، وكل 7 أيام يختم القرآن في رمضان 4 مرات، وهذا خير عظيم. وأيضا يضع لنفسه برنامج في قراءة العلم، في صلة الأرحام، في عيادة المرضى، إطعام الطعام، مثل ما قال السلف إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. فيحرص على أن يحفظ وقته في الخير، وأن يجاهد نفسه على البعد عن المعاصي والآثام، ويغلق منافذ الشر. ومر معنا الحديث العظيم المبارك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. وفيما يتعلق بالمراقبة، إحضار المراقبة، هذا يكون باستدعاء أمور في النفس، يستدعيها الإنسان في نفسه ويحاول أن يستحضرها. وأعظم ذلك أن يستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به، وأنه لا تخفى عليه من عباده خافية. وأيضا يستحضر قيمة هذا الشهر ومكانته، وأنه يذهب ولا يعود، وأنه معدود من عمر الإنسان وجزء من حياته. وكم من إنسان تمنى أن يدرك رمضان فلم يدركه، يستحضر ذلك، ويستحضر حال السلف في رمضان وعنايتهم به. فهذه كلها من الأمور المعينة. وإذا أيضا وفق الإنسان بإخوان ورفقاء خير يعينونه، فالأمر كما جاء في الحديث: سنشد عضدك بأخيك، كما جاء في الآية الكريمة: سنشد عضدك بأخيك.
penanya yang kedua bertanya tentang bagaimana mengisi waktu pada bulan Ramadan dan bagaimana menghadirkan muraqabah selama bulan ini. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaknya pada bulan ini kita berusaha untuk mengisi waktu dengan sebaik mungkin. Kita hendaknya sungguh-sungguh menata diri, ya. Kita perangi diri kita selama bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan keutamaan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang artinya, dan barang siapa yang berjihad di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Selama bulan Ramadan ini kita bisa membuat program, ya, agar teratur, agar bagus. Kita bisa membuat jadwal, misalnya dalam sehari kita harus membaca paling tidak 3 juz misalnya. Atau kita targetkan menyelesaikan baca Al-Quran setiap 3 hari atau setiap 7 hari. Ya, sehingga kalau kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita 3 hari sekali, kita berarti akan khatam Al-Quran sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. Adapun kalau kita menghatamkan Al-Quran setiap pekan, maka kita bisa khatam selama 4 kali selama bulan Ramadan. Kita bisa khatam 4 kali selama bulan Ramadan. Kemudian juga bisa kita programkan beberapa amalan yang lain seperti bersedekah setiap berapa hari misalnya, atau setiap hari. Kemudian juga bersilaturahmi, berkunjung kepada sanak kerabat, atau berkunjung kepada orang-orang yang sakit selama bulan Ramadan. Ini adalah semua amalan-amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian hendaknya kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk maksiat dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan terus kita hadirkan panggilan pemanggil yang ada setiap malam, di mana ia mengatakan, wahai orang yang ingin berbuat baik, lakukanlah sekarang, dan orang yang ingin berbuat buruk, maka tahanlah. Kemudian untuk menghadirkan muraqabah atau mengawasi diri sendiri selama bulan Ramadan ini, pertama kita perlu untuk, dan ini yang paling penting, kita menyadari dan mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, dan tidak ada sedikit pun atau tidak ada sesuatu pun yang tidak atau yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahui. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak beda bagi Allah apa yang tampak dan tidak tampak. Semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian di antara hal yang bisa menolong kita untuk muraqabah selama bulan Ramadan ini adalah dengan menyadari dan merenungkan nilai dan keagungan bulan ini. Bahwasanya bulan ini adalah bulan yang pendek saja. Hanya beberapa hari yang terbilang dan sebentar lagi akan meninggalkan kita lagi. Insya Allah kalau kita menyadari hal ini, kita hadirkan hal ini dalam diri kita, kita akan bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian di antara hal yang menolong kita untuk muraqabah juga adalah meneladani generasi awal umat Islam dalam mengisi waktu di bulan Ramadan. Bacalah kisah-kisah teladan mereka dan bagaimana mereka mengisi waktu mereka selama bulan Ramadan, agar kita tergerak untuk tidak kalah dengan mereka, agar kita tergerak untuk semakin banyak beramal selama bulan ini. Kemudian juga di antara hal yang menolong kita untuk bisa muraqabah adalah memilih teman-teman yang baik, memilih teman-teman yang bisa mengingatkan kita kalau lalai, mengingatkan teman-teman yang bisa mendorong kita untuk terus beramal dan berbuat banyak selama bulan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, sesungguhnya kami akan kuatkan lenganmu dengan saudaramu. Jadi ada di antara teman-teman kita, ada di antara saudara-saudara kita sama muslim, yang kalau kita berteman dengan mereka maka bertambah iman kita, dan semakin bersemangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali dari satu penelpon. Satu pertanyaan lagi kata Syekh. Baik, satu pertanyaan terakhir insyaallah dari Pak Mus di Pondok Gede. Silakan. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingin saya tanyakan, sebaiknya kita niat puasa itu bagaimana, dan di saat kita sedang sahur, sedang makan, tiba-tiba azan, apakah kita teruskan makanan yang mungkin tinggal sedikit di makanan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة. والسنة أن يؤخر السحور، لكن إذا أذن لصلاة الفجر فيجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن لصلاة الفجر فهذا إعلام بدخول وقت الفجر، فيجب حينئذ التوقف عن الطعام. لكن إذا كان الإنسان في يده كأس الماء، إذا كان في يده كأس الماء وبدأ يشرب يكمل الكأس ولا حرج عليه في ذلك. أما الأكل ومواصلة الأكل فلا يجوز. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada barokah. Jadi disunatkan bagi orang yang akan berpuasa untuk menyantap santapan sahur, dan disunatkan pula dalam sahur ini untuk mengakhirkannya sampai sebelum waktu subuh. Namun jika sudah terdengar azan subuh maka hendaknya ia berhenti makan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuknya waktu fajar. Hendaklah ayat ini menunjukkan bahwasanya itulah waktu selesainya kita makan dan minum. Jadi sahur kita harus segera kita hentikan begitu kita mendengar waktu azan. Namun jika kita sudah mulai minum, ya ada segelas air misalnya di tangan kita, maka kita dibolehkan untuk menyelesaikan minum dari gelas tersebut. طيب ممكن kesimpulan تلخيص من هذا اللقاء فضل شيخ. في ختام هذا اللقاء أدعو الله عز وجل وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين إلى بلوغ هذا الشهر المبارك وحسن الطاعة والعبادة فيه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولنا لقاء غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث فيه عن شيء من الأحكام والأمور التي ينبغي أن يعتني بها الصائم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Di akhir kajian ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semuanya taufik dan juga kepada seluruh umat, seluruh saudara-saudara kita sesama muslim agar bisa sampai ke bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar bisa menjalankan ketaatan dan beribadah dengan cara yang diridhoinya. Insyaallah pada kesempatan esok hari kita akan bertemu pada waktu yang sama, dan kita akan berbicara tentang beberapa hukum dan beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berpuasa pada bulan Ramadan ini. Demikian akhir kata kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan shalawat dan salamnya kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.